Guys, ito guys, tingnan nyo guys. So, nag-video ako ulit guys. Ang lakas na ulan talaga guys. So, yan o. Ang lakas talaga guys na ulan. Oh. Tingnan nyo guys. So, grabe ang lakas na ulan. Ang talagang lakas na ulan talaga guys. Dito guys to sa Del Carmen, Siargao lang guys. Grabe lakas na ulan dito. Talagang hangin o. Bakhaw. Yan mo guys. So, ito may kung ba guys. So, hindi pa natapos guys. So, wala pa, hindi pa natapos guys. So, dito pa guys. So, ayan o. Guys, so, kung kasi guys dito dagat yung bahay namin. So, parang tulay guys namin o. Ayan o, daanan. So guys, o. Ito guys yung, ito guys o. Ito guys ang katig ng bangka ko guys bago pininturahan ko guys. Ayan, dito guys yung kabilang bahay rin oh. Dito ang daan sa amin oh. Yung sa kapatid ko guys na bahay. Ayan. Ayan guys. Ayan lakas na orang guys. Yung kawawa guys yung nangingisda guys oh. Kaka namin hindi makarating ngayon kasi grabe na lakas na ulan oh. Ngayon dumating na oh, nandoon oh. Doon sila oh. Kadadaong lang nila guys. Doon. Salamat guys sa video at sa suporta, sa pag-like, sa pag-share. Maraming salamat guys sa Inin Vlogs. Guys, thank you guys. Maraming salamat.